lalagyan. So, let's open it. Lang guys. Ito tayo mag-uwan. Yan na guys. Yan. Ang ganda niya. Yan. Ay, yan pa pala doon. Guys. Oh my God. Super excited ako. Oh my God, guys! Bakit may isa pang wrapper pa talaga? Oh my God, guys! Baka ito ng last wrapper. Oh my God! Come on to guys! Ito aring... Ay! Hindi ko napansin. Oh my God! Oh my God, bigyan na ako. Ay, hindi. God. Isa pa? Ano ba to? Isa ba itong expensive gift? Oh my God, guys! Oh my God! Guys, tingnan nyo, guys. Ang ganda, no? Bakit yung parang... Guys, akin to, guys. Tingnan nyo. 3! Oh my God, guys. Guys, yan na guys. So, oh my God, guys. Oh my God, happy ako. So, lagyan natin dito. Oh my God, wala tayong mixer. Okay, guys, ito yung activator nila. Ang rami. Tsaka yung glue. Wow. Ito pa yung isang lalagyan. May glitter pa talaga. Wow. May food coloring. Oh my God, guys. Tsaka, guys, meron pang ganito. Yan, guys. Oh, mixer pala. Hindi ko nakita to. Oh no! Oh my God. Aray ko nun. Ay, ganyan pala. Hindi lang. Ito pa. Ano to? Ito ba talaga to? Ay, yan pala naman. Uy, guys. So, yan. Lagyan na natin. Oh my God. Ito na naman. Yan. Ugalas na. Okay, so yan lang guys. So, I'll pick the color. First, the color is this pink. Ito muna yung activator. Okay guys. So, lagay muna natin yung activator. Ay, ito na. Yan guys, so maliit lang. Oh my God guys, naramihan ko ba? Ay, mix muna siya. Wait now guys. Mix muna. Okay, first mix muna natin. Yan guys, oh. Yan. Lagyan ko muna ng more. Yan na. Oh my God. Ay, oh. God, guys. So, baka sobra naman tong ano, lagyan natin dito. Para hindi naman tayo din sayang. Lang yan. Yan. Okay naman guys. So, lagyan natin ng food coloring. Joke lang guys, yung gusto ko itong yellow. Yellow ba ito? Ay, oo. Ay, ganito color. Yan. How about guys, try natin with pink pa. Wait lang. Okay, joke lang. Ayoko ng pink. Lang, bakit hindi naman siya nagiging yellow? Lagyan pa natin ng acti. Yan. Kunti lang. Yarn guys. Aray ko lang. Aray ko guys. Guys, wala talagang color. So, pili na lang natin yung scent pala. Guys, ito na lang pala. Kasi scent pala to guys. Scent. Akala ko color. Ito palang pink. Grabe naman sila. Hala nga, camera woman, can you open this? Ay, sige na nga. Kanina pa ako nagtuturo sa'yo. Guys, yan o. Yan, buksan niya pa lang. Gusto niyo makita yung mukha niya? Joke lang. Lagyan mo, be. Yan lang, ang liit, ang rami naman yan. Arte mo naman eh. Tinuturuan ka na lang nga eh. Okay, so, ano ba talaga? Ganyan, okay.
Oh my god. Oh my god. Oh my god. God. Yarn, guys. Yun natin ng pink. Oh my god. Ang ganda, guys. Ganda, guys, ng pink, oh. Tsaka yarn. Best ko pa naman yan eh. Yun, marami pang sayang. Okay, lagyan din naman natin. Ay, ito pala. Ba yun? Ito naman yan ate. Wow, ang galing mo magsasalita. Lang yan, guys. Lagyan naman natin ng glitter. Glitter ba to? Hindi. Dito nga eh, ang kulit mo naman. Tinuturoan naman kita mo. Yan lang, guys. Because this is Ang the... cheap nito eh, ang tipid. Hindi, wow. Wala, ubusin mo daw. Oh my God. Yan. Aray ko naman. Okay guys, so ito na yung nagawa natin. Tsaka ito pala guys. Yung scent niya pala ay lemon. Kaya pala, yun o guys, tingnan niyo. Yan. So guys, this is for today. So, hope you next time. Bye-bye! Isama niyo din yung cameraman dito. Grabe naman. Pero okay, bye.